यहाँ पे गैंगटॉक में स्टे किया था 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख मार्च को। सो आज के 15 तारीख चेकआउट हो रहा है। सो सर को पूछना चाहूँगा गैंगटॉक का होटल का जो हम लोग का नया होटल है उसका आपको रूम वगैरह हो गया, सर्विस वगैरह हो गया, खावा दावा, ये सब चीज़ आप लोग का आफ्टर स्टेइंग 3 नाइट इन গ্যাংটক হোটেল কীভাবে লাগেছে আপনারা বেঙ্গলিতে বলি হয়ে যাবে। খুব ভালো লেগেছে, সার্ভিস তো একদম খুব সুন্দর সার্ভিস, আর প্রত্যেকজনের ব্যবহারও খুব ভালো। যা বয়স্ক আমাদের ছিল দুজন, হোম সার্ভিস দেওয়া, রুম সার্ভিস দেওয়া, এমন সমস্ত কিছু ভালো ছিল, একদম দারুণ লেগেছে। আমি আসলে পরের বার এখানেই আসবো। স্যার এখন থেকে এমজি মার্ক और आपका जो मार्केट है কত দূর? সামনেই একদম পায়ে হেঁটে 3 মিনিট। স্যার आपका রুমের বারে আপনার কি বলতে লাগবে স্যার? ভালো রুম, কোনো অসুবিধা নেই। আর সবথেকে ভালো হচ্ছে আমাদের তেনজিং দাদার ব্যবহার, ওনার মতো মানুষ হয় না, খুব ভালো লোক। এখানেই আসবো এলে। सो आप लोग रूम देख सकते हैं, दिस इज़ द रूम। हम लोग का पापा भी है यहाँ पे। सो गैंगटॉक होटल रूम, मॉर्निंग टाइम में कंचनजंगा भी दिखाई देता है। तो आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा। गैंगटॉक होटल, गुरु टाशी होटल से आप सबको थैंक यू एंड सेफ जर्नी।